السلام علیکم ہیونگ بیوٹیفل مائنڈ ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ اس وقت جہاں کہیں بھی ہوں گے بہت زیادہ خوش ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا اور اپنے ارد گرد کے تمام لوگوں کا خیال بھی رکھ رہے ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت اچھے طریقے سے اپنی ڈیوٹیز آپ سر انجام دے رہے ہوں گے۔ ویور سائٹ پر کیا ہوا ہے، یہاں پر آپ کو میں سب سے پہلے میں نے دکھایا کہ اس وقت رات کے 3:30 ہو رہے ہیں، اور میں بس یہ ویو جو ہے وہ آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ بہت اچھی طریقے سے ماہ ربیع الاول کی خوشی میں پورے محلے کو اور ہر گھر کو جو ہے وہ بہت اچھی طریقے سے سجایا گیا ہے۔ تو اسی حوالے سے ابھی تہجد کا ٹائم ہے، اور تہجد کے حوالے سے ہی میں اپنے پیارے ویور سے وہ باتیں جو میں محسوس کرتی ہوں وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی تھی۔ السلام علیکم ہیونگ بیوٹیفل مائنڈ ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ اس وقت جہاں کہیں بھی ہوں گے بہت خیریت سے ہوں گے، اور اپنی اپنی ڈیوٹیز کو بہت اچھی طریقے سے فلفل کر رہے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ کی طرح میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اگر آپ کو ذہنی اور جسمانی کسی بھی طرح کی پرابلم ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سمیت آپ سب کے مسئلوں کو جو ہے وہ جلد از جلد حل کروائے۔ تو ویور، جیسا کہ آپ نے اسٹارٹنگ میں شارٹ میں دیکھا کہ میں نے ایک شارٹ ویڈیو ریکارڈ کی تھی، اور اس ٹائم پر تہجد کی نماز کا ٹائم ہو رہا تھا، اور اٹ واز آئی تھنک 3:30 AM، اور اس وقت اس لمحے کو میرا کیپچر کرنے کا دل چاہ رہا تھا، کیونکہ مجھے تہجد کی امپورٹنس کے اوپر اور اپنے ساتھ ساتھ ان تمام چیزوں کے اوپر بات کرنی تھی کہ تہجد کے دیکھیں تہجد کی نماز ہماری زندگی میں اتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اور یہ نماز میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں فرائض نماز تو ہم اپنے ادا کر رہے ہیں، اس کے بغیر تو کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی، اس کو تو ہر حال میں آپ کو ادا کرنا ہے۔ یہ جو آپشنل ہمارے پاس نماز تہجد کا جو نفل نماز کا کی ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص اور مخصوص ٹائم پہ رسپانس، ایک اپارچونٹی ہے، رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ روزانہ ہم اس کی اہمیت کو شاید ہر مسلمان اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ نماز بہت اہمیت کا حامل ہے اور بہت برکت والا وہ وقت ہوتا ہے، لیکن ہم یہ سب کچھ سمجھتے ہوئے بھی اس نماز کی امپورٹنس کو، اور نیند ہمارے اوپر اتنی زیادہ غالب ہوتی ہے کہ ہم اس نماز کی ادائیگی سے بہت زیادہ پیچھے چلے جاتے ہیں۔ تو اس کی اہمیت کے اوپر مزید بات کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بات ضرور بتاتی چلوں کہ مجھے بھی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ میں بھی تہجد کی پابند نہیں ہوں، لیکن میں ضرور آج کی ویڈیو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتی ہوں کہ مجھ سمیت اور آپ سمیت ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے چھوٹے سے اس وقت میں اپنا ٹائم نکال کر اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ہونے کی ہم سب کو توفیق دے، کیونکہ اس کے اندر بہت ساری چینجز آتی ہیں، اور ہم مزید اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ کنیکشن میں اپنا ریلیشن بنا پاتے ہیں، اور بہت اچھا کنیکشن ہمارا اللہ تعالیٰ سے جڑ سکتا ہے۔ تو تہجد کی نماز کے اوپر جو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جو مٹیریل ہے وہ آپ کو ہر جگہ مل جائے گا کہ اس کے کتنے نوافل ہوتے ہیں، کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ اس کی ٹائمنگز کیا ہے، آیا ہمیں سونا اس میں ضروری ہے یا نہیں ہے، یا ہم اگر جاگتے ہوئے تہجد کا ٹائم پا لیں تو ہم نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیں اس کے اوپر آپ کو باقاعدہ جو ویڈیوز یا ٹیوٹوریلز یوٹیوب پر موجود ہیں، یا ویسے ہی اگر آپ کسی عالم دین کو جانتے ہیں تو آپ ان سے بھی بہت اچھی طریقے سے ڈیٹیلز پتہ کر سکتے ہیں حدیث اور قرآن مجید کی روشنی میں۔ لیکن یہاں پر جو میں ایک فلسفیانہ گفتگو تہجد کی نماز کے اوپر یہ کرنا چاہتی ہوں کہ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، وہ نماز تو ہمیں ہر حال میں پڑھنی ہے، لیکن ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب ہم ان فرائض نماز کا جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے فجر سے لے کر عشاء تک، تو ہم اتنے زیادہ اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، اور ہمارے اوپر اتنی زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے گھر کی، بچوں کی، اپنی فیملیز کی، پھر بچوں کی ایجوکیشن کی، اور پھر تمام ایسے کچھ ہرڈلز آ رہے ہوتے ہیں جس سے ہم مینٹلی طور پر اپسیٹ ہو جاتے ہیں۔ تو یقین کریں
साढ़े 3 और 4 बजे का वो वक़्त होता है जब पूरी दुनिया मीठी नींद सो रही होती है और अल्लाह ताला जो है वो पहले अर्श पर आकर अपने बंदों को पुकारता है कि है कोई मुझसे मदद तलब करने वाला, है कोई मुझसे माफ़ी तलब करने वाला, है कोई मुझसे अपनी बख्शिश तलब करने वाला। ना सिर्फ़ ये, मैं तहज्जुद की नमाज़ को बाकायदा ये समझती हूँ कि जैसे इंसान फ़र्ज़ करें कि इंसान एक बहुत ज़्यादा गम और मुश्किलात का शिकार होता है, ठीक है? उसके साथ बहुत सारे हर्डल्स आ रहे होते हैं, तो यहाँ पर तहज्जुद की नमाज़ और ये जो वक़्त है, ये जो अल्लाह ताला से क़ुर्बत बढ़ाने का टाइम पीरियड है, अल्लाह ताला से कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग करने का टाइम पीरियड है, ये वो टाइम होता है जब जहाँ पर हम ना सिर्फ अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, ना सिर्फ हम अल्लाह ताला से अपनी बख्शिश तलब कर रहे होते हैं, बल्कि इसके साथ साथ हमें अगर कोई प्रॉब्लम है हमारी ज़िंदगी में जिससे हम निकल नहीं पा रहे, जिससे का हमें कोई डायरेक्शन नज़र नहीं आ रहा और जिसका हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, तो ये वो वक्त है जिस पर हम अल्लाह ताला से रुजू कर कर अपने मसाइल की, अपनी प्रॉब्लम्स का हल तलब कर सकते हैं। और यही वो वाहिद वक़्त है जहाँ पर हम अपने काम से बहुत ज़्यादा आज़ाद होते हैं। हम ना सिर्फ़ अपने साथ चंद घंटे गुज़ार लेते हैं, बल्कि हम ये महसूस करते हैं कि अल्लाह हमारे साथ मौजूद है और हम अल्लाह के सामने मौजूद हैं। यकीन करें इसकी फ़ीलिंग्स इस वक़्त की तहज्जुद की नमाज़ के टाइम की फ़ीलिंग्स इतनी ज़्यादा वाइड होती है, इतनी ज़्यादा भरपूर होती है कि शायद मैं इसको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। मैंने जब तहज्जुद की नमाज़ अल्लाह ताला की दी गई तौफ़ीक से पढ़ा है, तो मैंने यही महसूस किया है कि हम बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला के करीब होते हैं। ठीक है, अब हर मुसलमान का अपना एक अलग एक्सपीरियंस होगा, अपनी एक अलग एहसासात होंगे, लेकिन हम बहुत ज़्यादा करीब होते हैं अल्लाह ताला के और यकीन करें कि उस वक़्त हम अल्लाह ताला से कुछ भी माँग रहे होते हैं, हमारे आँसू गिर रहे होते हैं और अल्लाह ताला हमें इतनी फ़ीलिंग होती है कि अल्लाह ताला से हमने अपनी तकलीफ़ कह दी है, बस अब अल्लाह ताला ही हमें रास्ता दिखाएगा और अल्लाह ताला ही हमारी इस मुश्किल को बहुत आसान करेगा। तो कहने का मकसद ये है कि हमें ज़रूर अपने दिन भर की मसरूफ़ियात से जब हम फ़ारिग होकर अपने 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 बेड्स पर जाते हैं और सो जाते हैं, तो इस नियत के साथ सोना चाहिए कि हमें तहज्जुद की नमाज़ के लिए ज़रूर उठना है और हमें अपनी प्रॉब्लम्स अल्लाह ताला के आगे गिड़गिड़ानी है और अल्लाह ताला से इसके लिए रास्ता, अल्लाह ताला से इसके लिए डायरेक्शन तलब करना है। तो यकीन करें जो हमारे हक़ में अल्लाह ताला ने बेहतर रखा होगा, अल्लाह ताला हमें उस रास्ते की तरफ ज़रूर गामज़न करेगा, हमारे लिए ज़रूर राहें खोलेगा और हमारे लिए मुश्किल आसान करेगा। तो व्यूअर्स तहज्जुद की नमाज़ के साथ-साथ आज 15 रबीउल अव्वल और जुम्मतुल मुबारक का दिन है, तो जुम्मा आप सबको बहुत-बहुत ज़्यादा मुबारक हो और जुम्मे के दिन ख़ास हम जो है वो इस्तग़फ़ार का और दुरूद शरीफ का ज़रूर एहतमाम करते हैं और दुरूद शरीफ का तो बेसिकली बहुत ज़्यादा एहतमाम जब जुमेरात का दिन ख़त्म होता है और मगरिब के बाद जुम्मा स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जुम्मे का दिन स्टार्ट होने से पहले ही मगरिब के बाद ही जुम्मे का दिन स्टार्ट हो जाता है। तो उधर से ही दुरूद शरीफ का एक सिलसिला हम सब की तरफ मुसलमानों की तरफ से बंद जाना चाहिए और ये वो बाबरकत ज़िक्र है जो डायरेक्ट हम सबके आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास डायरेक्ट पहुँचता है। तो हर हफ़्ते में एक दिन हमें ज़रूर जो है वो एक इस्तग़फ़ार और दुरूद शरीफ की तस्बीह लाज़मी ख़त्म करनी चाहिए। हफ़्ते में एक दिन ज़रूर क्योंकि दुरूद शरीफ जब डायरेक्ट हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँच रही है, तो आप सोचें इसकी कितनी फ़ज़ीलत है और कितनी बरकत है। जिस पे शायद मैं मज़ीद और कुछ कहना भी चाहूँ तो वो बहुत कम होगा, वो बहुत महदूद होगा कि इसकी इतनी फ़ज़ीलत है और इसकी इतनी बरकत है।
तो जुम्मे के दिन हमें इसका ज़रूर एहतमाम करना चाहिए। साथ-साथ जुम्मे के जो भी लवाज़मात हैं या जो भी हमें इंतज़ामात करने होते हैं, उसके ऊपर भी सुबह ही सुबह फ़ोकस कर लेना चाहिए। तो बस इंशाअल्लाह हर जुम्मे को मैं ये रिमाइंडर आपको देती रहूँगी, और आपको रिमाइंडर देने के साथ-साथ मुझे भी ये रिमाइंडर मिलता रहेगा कि मुझे भी अपने जुम्मे को मज़ीद और किस तरीके से बेहतर बनाना है। तो व्यूअर्स, बस तहज्जुद के बारे में और आज जुम्मा के बारे में आपसे यही बात करनी थी। तो इंशाअल्लाह एक और अच्छी-सी वीडियो में आपसे जो है वो मुलाकात होगी। मेबी वो किसी भी कंटेंट के हवाले से बात हो सकती है, और इंशाअल्लाह फिर आपसे किसी और मौज़ू पर गुफ्तगू होगी। तब तक के लिए आप मुझे अपनी दुआओं में और मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। और मेरी वीडियो पसंद आई हो और मेरी बातें पसंद आई हो तो प्लीज़ इसमें कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन और मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से कंटेंट में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने इर्द-गिर्द के लोगों का ज़रूर ख़्याल रखिएगा, और मेरे चैनल बूस्ट अप योर लाइफ विद KRK को देखना मत भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।